नमस्कार दर्शक बंधु मु जीवन स्वागत करुच्ची मोर आज आउ एक नुआ भिडियो तो दर्शक बंधु आज गोटे बहुत बड़ा अपडेट आसी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया माने NHAI तरफ गोटे बहुत बड़ा अपडेट आसी जोटा कि आपर वर्ष को आप जो पास था आपर माने नेशनल पे जावाई आप गोटे पास था जहाँ को आप कहते कि फास्टैग बोली कहते तो ये फास्टैग गोटे बहुत नियम आने एनुअल पैकेज करते वर्ष को दौले से 3000 टंका लेखा दौले तो से 3000 टंकाटा एवं आपर होकर केते टंका लागू हो नुआ नियम लागू अच्छी केते टंका आपंकर जहाँकि 3000 टंका केते प्राइस रेट केते बढ़ी से आपको भिडियो माध्यम जनइबी तो तापर जब आप भिडियो नुआ अच्छा तो भिडियो को लाइक कर चैनल टी को सब्सक्राइब करने जमा भी भूलु तो दर्शक बंधु आपण को जो फास्टैग था आपर जहाँकि आप वर्ष को दौले आपने 3000 टंका लेखा वर्ष को दौले जोटा कि आपर टोल गेट्रे आपर पास आप दौले वर्ष को 3000 टंका दौले किंतु बर्तमान सरकार को नुआ नियम लागू अच्छी कि 3000 टंकाटा आपर 75 टंका गोटे एड हो ठीक अच्छे तो ये 75 टंका मैंने केटे पाखापाखि 2.5% आपर एड हो तो ये 2.5% आपको जो एड हो बर्तमान आपको देवाई पड़ो वर्ष को पैकेज होकर कि 3075 टंका आपको देवाई पड़ो तो ये 3075 टंका आपको देवाई पड़ो तो सीटा आपंकर कौन विभिन्न परिस्थिति देवाई पड़ो और आप जो पुराना आपंकर जे दौले आप फास्टैग तैयारी करते 3000 टंका दौले तो ये आपको कौन करने पड़ो ना आउ नुआ एप्लाय करने पड़ो नुआ एप्लाय कले आपको केमती एप्लाय करेंगे सेटा आपको आगू जनइबी तो चलो तापर आपको मु गोटे प्रमाण सह देखा दूसरी कि न्यूज जहाँ मो पात्र अच्छी तो से न्यूजटा मुझे पढ़ी जन दूसरी तो दर्शक बंधु देखो आप लिखाई कि आसंता मास एप्रिल 1 तारिख रु जातीय राजपथ दे यात्री करने आहरी महंगा होगा जाऊँगी भारतीय जातीय राजपथ बा NHAI पक्षर वार्षिक टोल पास एवं टोल टिकस संशोधन करा जाउची NHAI वार्षिक पास फी 3000 टंका रु 3085 टंका वृद्धि करने को निष्पत्ति नहीं नूतन हार 2026 एवं 27 आर्थिक वर्ष पर प्रযোज्य हेब तेबे एही पास व्यक्तिगत अणवाणिज्यिक वाहन पर होता है जो थे कि वैध किंबा कार्यक्रम फास्टैग लगी था जोटा कि मुझे कहली कि आप जो गाड़ी में फास्टैग लगुच तो ताकि आप फास्टैग लगी था एवं वर्तमान व्यक्तिगत गाड़ी कार जीप बा भ्यान उद्दिष्ट फास्टैग एनुअल पास मूल्य 3000 टंका रही किंतु एप्रिल 1 रु ठीक अच्छे मन रखु आप ट्राई करी एप्रिल मास 1 तारिख आपंकर लागू होगा जाऊँगी 2.5% माने 3075 टंका आपंकर लागू हम नुआ नियम अनुसार 3075 टंकार यही पास गोटे वर्ष किंबा 200 थर टोल क्रॉसिंग करने पर वैध हेब ठीक अच्छे माने आपको मुझे कहीदे ये 3000 टंका 75 टंका आप लागू हम आपने गोटे टोल आपको 200 थर जो अधिक जाऊँगी ताहले आपने यहाँ आप 3075 भितर ही आपरे जदि आप भावुते कि 200 थर अधिका गले तो सेटा कौन हम 200 थर जब आप अधिका जाऊँगी ताहले आपको 3075 टंका लगे बाकी तापर आपको अधिक एमाउंट देवाई पड़ो जोटा कि टोल गेट्रे आपंकर नियम थी ठीक अच्छे तो ए भितर जहाँ प्रथम पूरा हेब ता ही लागू हेब जार अर्थ हो जदि आप 200 थर टोल क्रॉसिंग पार करती तेबे पास समय सीमा शेष हो जदि गोटे वर्ष अवधि अतिक्रम होना तथापि यह अवधि हो NHAI सबू टोल प्लाजा को यात्री एवं अन्यान्य अंशधारी मानक एप्रिल 1 ठारू नुआ दर लागू होगा विषय सूचना देवाक निर्देश देती सरकार अनुसार प्रतिवर्ष टोल दर समीक्षा एवं संशोधन कराए एवं यही प्रक्रिया अंशस्वरूप चलित वर्षर वार्षिक पास मूल्य सामान्य वृद्धि कर माने प्रतिदिन किंबा बारंबार जातीय राजपथ यात्रा करती से एक वार्षिक टोल पास एक सुविधाजनक विकल्प बोली कहुपे कारण यह बारंबार टोल देवाको झगड़ा को कमाई थाए जातीय राजपथ में बारंबार यात्रा करता चालक मैंने सहजरे वार्षिक टोल पास पाइपर यह सुविधा NH द्वारा जगाई दि जाए एवं एथिपाई से गाड़ी रे एक सक्रिय फास्टैग रहा आवश्यक
ଯାନବାହନ ମାଲିକମାନେ NHAI ପୋର୍ଟାଲ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ଫାସ୍ଟାଗ ଜାରି କରିଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ବା ଆପ୍ରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରି ବାର୍ଷିକ ପାସ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ବାର୍ଷିକ ପାସ୍ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଫିସ୍ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେୟ ପରେ ବାର୍ଷିକ ପାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଫାସ୍ଟାଗ ସହିତ ଲିଙ୍କ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଅତିରିକ୍ତ ଦେୟ ବିନା ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି କି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଟାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପଣ ଯେଉଁ ଫାସ୍ଟାଗ ଆପ୍ସ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କର, ତ ସେଇ ଫାସ୍ଟାଗ ଆପ୍ସରେ ଆପଣ ଯାଇକି ଲଗ୍ଇନ୍ କରି ବାର୍ଷିକ ପାସ୍ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି 3000 ଟଙ୍କା ଅଛି ସେଟାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଥରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିକି ଅପଡ଼େଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ପାସ୍ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ 3075 ଟଙ୍କା ସହ କରିବ। ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ଅଛି। ତେବେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରୁ NHAI ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ ରେଟ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ହୋଲସେଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ WPI ବା ହୋଲସେଲ୍ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଉପରେ ଆଧାରିତ। ସାଧାରଣତଃ ଏହି ବୃଦ୍ଧି 3%ରୁ 5% ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ, ଯାହା ରାସ୍ତା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ତେବେ ସରକାର ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାରେ ନଗଦ ଟଙ୍କା ନେଣଦେଣ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ କେବଳ ଫାସ୍ଟାଗ ଏବଂ UPI ମାଧ୍ୟମରେ ପେମେଣ୍ଟ କରାଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ଫାସ୍ଟାଗ ନାହିଁ ତେବେ ପୂର୍ବ ଭଳି 2 ଗୁଣା ଅଧିକ ଟିକସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ପ୍ରମୁଖ ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଏହା ନୂଆ ଦର ଲାଗୁ ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗାଡ଼ିର ଯାତ୍ରା ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ନିୟମିତ ଯାତ୍ରୀ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବେ, ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ବାର୍ଷିକ ପାସ୍ ରିଚାର୍ଜ କରିନେବା ଭଲ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ପ୍ରଥମେ ସେ ଲେଖି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜିନିଷ ଆପଣ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଲି। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଡ଼ିରେ ଫାସ୍ଟାଗ ଲଗାଇ ନାହାନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଫାସ୍ଟାଗ ଯଦି ଲଗାଇ ନାହାନ୍ତି ତ ଫାସ୍ଟାଗ ଆପଣ ଜଲ୍ଦି ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଫାସ୍ଟାଗ ନ ଲଗାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣଙ୍କୁ 2 ଗୁଣା ଯାହାକି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି କି 2 ଗୁଣା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫାଇନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। 2 ଗୁଣା ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇନ୍, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋଜ୍ ଆପଣଙ୍କର 100 ଟଙ୍କା ରହିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର, ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ନା 200 ଟଙ୍କା ଆପଣମାନେ ଫାଇନ୍ ଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। 2 ଗୁଣା ବଢ଼ିଯିବ, ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନ୍ ପଡ଼ିଥିବ ସେଇଟା ଆପଣ ଫାଇନ୍ ଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। କେମିତି କ'ଣ ଆପ୍ଲାଏ ହେବ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେଲି। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି।